We'll go ahead and pray and then we'll get started. Kita akan mulai berdoa dan memulai. Branch, would you pray for us? Mighty King, I pray that you would open our hearts this morning, this evening, Mighty King. Lord God, I pray that you would open our minds and you would open our hearts to receive what you have put on Brenton's heart to teach tonight, Mighty God. Lord God, I pray that you would give him the boldness to preach what you've given him, Mighty King, Lord God, that we would be able to pay attention and to engage with what he speaks tonight. Lord God, we thank you for this opportunity to get to know more of your word, Mighty King, and to get more of your wisdom, Mighty King. Yes. Amen. Well, title of our teaching tonight is The Struggle Israel. Jadi judul pengajaran malam ini adalah I know struggle. Perjuangan Israel. Well, tapi juga bisa dikatakan perjuangannya itu nyata, perjuangan yang nyata. So this text might be a little bit difficult to read. I tried to fit the Bahasa in there, but it's a Jadi little small. mungkin sedikit susah untuk dibaca dari jauh. Saya mencoba untuk ngebuat bahasa dan bahasa Inggris ada dua-duanya di slides. So we're going to turn to Genesis chapter 28, verse 15. Kita buka mulai dari Kejadian 28 ayat 15. And we'll read it first in the Bahasa. Oke. Kita mulai dari bahasa Indonesianya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. So you know that God addresses himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kalian tahu kalau Tuhan menyebut dirinya itu sebagai Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Here God is speaking to Jacob saying, "Behold, I am with you wherever you go." Dan di sini Tuhan sedang mengatakan kepada Yakub bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. I will bring you back to this land. Dan dia bilang, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Now, when we hear this saying, "I'll be with you wherever you go," jadi saat kita mendengar perkataan ini bahwa dia bilang, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. he's saying, "I'm with you now." Dia sebenarnya sedang berkata, aku bersama denganmu sekarang. This should call to mind what we've read about in Joshua. Ini bisa membuat kita mengingat apa yang terjadi di kitab Yosua. Yeah, wherever we're going, God's going to be with us. Karena di kitab itu yang ditunjukkan itu adalah kemanapun mereka pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jacob in this moment in his life is not very full of faith. Tapi di momen ini Yakub itu nggak terlalu penuh dengan iman. So he responds with the conditional statement. Jadi responnya itu kayak ada syaratnya. Take a look at verse 20 through 21. Kita lihat di pasal yang sama ayat 20 sampai 21. We'll read it in the Bahasa. Lalu Yakub bernazar, jika Tuhan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Tuhanku. Jacob made a vow saying, if God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will give a full tenth to you. Di ayat 22-nya dikatakan, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
When we're reading this, Ketika kita membaca ini, it's very difficult for us to put ourselves in Jacob's shoes. mungkin sulit untuk kita meletakkan, memposisikan diri kita sebagai Yakub. What's being spoken here is actually a little bit different than the family pattern. Karena apa yang dia katakan di sini sedikit berbeda dengan pola yang ada. Take a look here of why Jacob is feeling so much pressure Mari as kita a young man. lihat di sini kenapa Yakub itu merasakan tekanan yang begitu besar sebagai seorang laki-laki. Jacob received something we call the burden of the blank page. Yakub menerima sesuatu yang kita sebut sebagai beban yang tidak terlihat. You remember Abraham? Apa kalian ingat Abraham? God calls to Abraham and says, Abraham, go to this place. Tuhan memanggil Abraham dan bilang ke Abraham, Abraham pergi ke tempat ini. So Abraham knows very clearly where he should go. Jadi Abraham tahu dengan jelas kemana dia harus pergi. Then we have Isaac. Lalu kita punya Ishak. Isaac is told, do not leave this land. Untuk Ishak, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan tinggalkan tanah ini. So Isaac is living in the land, honestly, wherever he wants, but don't leave the land. Jadi kita bisa melihat bagaimana Ishak tinggal di tanah itu dimanapun dia mau, tapi dia tidak pernah meninggalkan tanah itu. But when God speaks to Jacob, he goes, I'll be with you wherever you go. Tapi waktu Tuhan ngomong ke Yakub, Tuhan cuma bilang, aku akan bersama denganmu kemanapun kamu pergi. You're probably noticing the different tiers that we see with our kids over time. Jadi mungkin kalian bisa melihat perbedaan lapisan yang berbeda untuk setiap anak-anak itu. The first one is direct obedience. Do this. Jadi kita bisa lihat level pertama adalah ketaatan yang langsung misalnya disuruh lakukan ini. The second one is do whatever you want, but don't do that. Setting boundaries. Tapi yang kedua itu dikatakan Tuhan berkata, lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan lakukan yang ini. Jadi itu tentang mengatur batasan. But Jacob is the first one to get sent out of the land. Tapi Yakub adalah yang pertama yang dikirim keluar dari tanah itu. And God says, wherever you go, I'm going to be there with you. Dan Tuhan bilang, kemanapun kau pergi, aku akan bersama denganmu. He's instructed by his parents to go to Padan Aram and to go there and get a wife. Jadi Yakub itu disuruh untuk pergi ke Padang Aram untuk mendapatkan istri. And that's easy for Isaac to say because Isaac didn't have to go looking. Dan mudah untuk Ishak berkata seperti itu, menyuruhnya seperti itu karena bukan Ishak bahkan yang mencari istrinya. If you remember, Isaac was just chilling in the land and Abraham said, go get my son a wife from these people. It'll work out. Jadi kalau kalian ingat cerita tentang Ishak nggak perlu pergi kemana-mana, dia cuma bersantai aja. Abraham yang menyuruh pelayannya pergi mencarikan istri untuk Ishak. And then we see that Isaac, he meets his wife. He just goes, are you the one that's supposed to come visit me? All right, I guess you're my wife. Dan waktu Ishak ketemu istrinya, dia cuma bilang, oh kamu orang yang ditunjuk untuk jadi istriku. Oke, berarti kamu jadi istriku. But when Isaac speaks to Jacob, he goes, you're going to have to find one. Tapi waktu Ishak ngomong ke Yakub, dia bilang, oh kamu harus cari istrimu. Now he could see from Esau what not to do. Dan dia bisa melihat dari Esau contoh yang harusnya tidak dia lakukan. The scripture tells us that Esau picked Canaanite wives. Karena di Alkitab menunjukkan kepada kita kalau Esau itu memilih wanita Kanaan untuk jadi istrinya. Jacob is just told, go. Tapi Yakub cuman disuruh pergi. You'll find our family. You've never met them, but you'll find them. Yakub disuruh pergi temui keluarga kita. Kamu nggak pernah bertemu dengan mereka, tapi kamu akan menemui mereka. Said, go find a guy named Laban, and you'll find a wife there. Cari pria bernama Laban dan kamu akan menemukan istri di sana. Laban's got many daughters. Which one's going to be the right one? Dan Laban punya banyak anak.
anak perempuan, yang mana yang akan jadi istrinya? We see in Jacob's life that Jacob makes many mistakes. Dan kita bisa melihat dari kehidupan Yakub bahwa Yakub itu melakukan banyak kesalahan. But out of Abraham, Isaac, and Jacob, Jacob was kind of given the most figure it out kind of scenarios. Tapi dari Abraham, Ishak, dan Yakub, Yakub lebih kayak selalu mendapatkan skenario untuk kayak cari tahu sendiri, figure out sendiri. So for Abraham received clear instructions. Go to the land I'm showing you. Follow me. Dari Abraham kita bisa melihat bahwa Abraham itu mendapatkan instruksi yang jelas. Pergi ke tanah ini, ikuti aku. Which leads us to the first question. Yang membawa kita ke pertanyaan pertama. If God is leading you like he leads Abraham, do you go when he tells you to go? Do you do what he tells you to do? Pertanyaan adalah kalau kita dipimpin Tuhan sama seperti Tuhan memimpin Abraham, apakah kita akan pergi saat Tuhan menyuruh kita pergi? Apakah kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan? What God asks Abraham to do is not easy, it's just very clear. Yang Tuhan minta Abraham untuk lakukan itu gak mudah, tapi jelas instruksinya. In Genesis 12 verse 1, we can clearly see what God told Abraham to do. Dan di Kejadian 12 kita bisa ke situ. Kejadian 12 kita bisa melihat bagaimana jelasnya Tuhan memerintahkan Abraham apa yang harus dia lakukan. You can read it first. Kejadian 12 ayat 1, semua ada di situ. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. God spoke to Abraham saying, Abraham, leave your country. Jadi Tuhan ngomong ke Abraham, Abraham, tinggalkan negerimu, leave your people, tinggalkan sanak saudaramu, and to be very specifically, leave your daddy's house. Dan secara spesifik dia bilang tinggalkan rumah bapamu. And there will be a land that I will show you. Dan akan ada tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. So because of those instructions, Abraham can't say, oh, well, the land that God is leading me to is right next door. Jadi karena instruksinya sangat jelas, Abraham nggak bisa cuman bilang, oh tanah yang Tuhan tunjukkan kepadaku itu yang cuman sebelah dari rumahku. Abraham is being led on a journey of faith, and God is making it clear what he must do. Abraham dipimpin untuk melakukan perjalanan yang penuh dengan imannya, dan Tuhan menunjukkan dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Let's take a look at Genesis 26 verse 2 and kind of unpack Isaac's relationship with God's instructions. Jadi ayo kita lihat di Kejadian 26 dan melihat bagaimana hubungan Ishak dan Tuhan. We'll turn to Genesis 26 verse 2. Kejadian 26 We're going to read about a defined boundary. ayat 2. Kita bisa melihat batasan yang ilahi di sini. Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Do not go down to Egypt. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Dwell in the land which I shall tell you. Tinggallah di tanah yang kutunjukkan kepadamu. Verse 3 says, sojourn in this land. Di ayat 3 dikatakan tinggallah di negeri ini. That word sojourn essentially means you can wander in the promised land pretty much wherever you want. Kata sojourn atau kata tinggal di sini itu artinya kayak bisa tinggal dimanapun, tapi yang penting di tanah itu. But you can't wander your way into Egypt. Tapi kamu nggak bisa keluar dari tanah itu dan pergi ke Mesir. Stay in the land that I've talked to you about. Tinggallah di tanah yang kukatakan kepadamu. Then when it comes to his wife, as we discussed, we can take a look at Genesis 24. Verse 67. Dan saat kita bicara tentang istrinya Ishak, kita bisa kembali ke Kejadian 24 ayat 67.
verse 67. It's a long chapter. Kejadian 24 ayat 67, semua ada di situ. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. That's how Isaac meets Rebekah. Itulah bagaimana Ishak bertemu dengan Rebekah. It says Dengan Isaac brought Ribka. her into the tent of Sarah his mother. Dikatakan Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya. That's how they met. Itulah bagaimana mereka bertemu. Isaac had an arranged life. Karena Ishak terlihat seperti dia punya hidup yang sudah diatur. He had freedom inside of boundaries, and he received what was prepared in advance for him. Dia punya kebebasan di dalam batasan itu, dan what is the second one? That he received what was prepared in advance. Dan dia menerima segala hal yang memang udah disiapkan untuk dia. This requires contentment. Dan ini membutuhkan kepuasan, This requires rasa puas. submission. Dan ini membutuhkan ketundukan. What Abraham is experiencing is difficult. Apa yang dialami oleh Abraham itu sulit. What Isaac experiences is difficult. Dan apa yang dialami oleh Ishak itu sulit. And what Jacob experiences is also difficult. Dan apa yang dialami oleh Yakub juga sulit. Oh, that line is in the way. So God spoke to Jacob saying, I will be with you. Untuk Yakub, Tuhan berkata ke Yakub, aku akan bersama denganmu. God gave Jacob general guidance. Tuhan memberi Yakub general guidance, cuman instruksi yang umum And very big responsibility. dan pertanggungjawaban yang sangat besar. Jacob was told some basic things like don't marry a Canaanite. Yakub disuruh untuk melakukan sesuatu yang cuman melakukan sesuatu kayak jangan menikahi wanita Kanaan. But it's not even clarity of who's going to be the right one. Tapi nggak ada jelasnya kayak jadi siapa yang harus dia nikahi gitu. He traveled Dia berpergian with nothing. tanpa membawa apapun. It says the only thing he brought with him was a staff. Dikatakan di Alkitab satu-satunya yang dia bawa itu cuman tongkat. He meets Laban and negotiates his own marriage, which his dad didn't do. Dia bertemu dengan Laban dan dia bernegosiasi tentang pernikahannya sendiri. Bahkan ayah saya nggak melakukan hal itu. And he's arriving there with no bride price. Dan dia pergi ke situ tanpa bawa uang mahar. You would have thought that during the conversation where Isaac and Rebekah are talking to Jacob, they say, you need to go get a wife and here's what you need to get one. Mungkin kita berpikir harusnya waktu Ishak nyuruh Yakub pergi ke ketemu Laban untuk mencari istrinya, harusnya Ishak juga memberikan uang untuk maharnya. They knew the customs of Haran. Karena mereka tahu tradisi orang Haran. There would have to be a bride price, and Jacob left without one. Karena harusnya ada uang maharnya, tapi mereka membiarkan Yakub pergi tanpa membawa apapun. He was commanded not to just wait for Esau to not be mad. Dia diperintahkan untuk nggak hanya menunggu sampai Esau itu marah sama dia. They essentially told him, come back with a household. Tapi mereka bahkan menyuruh Yakub untuk kembali dengan satu keluarga. And they sent him with nothing. Dan mereka mengirim Yakub tanpa membawa apapun. How do you think Jacob's feeling in that moment? Gimana menurut kalian perasaan Yakub di saat itu? He's like, this is crazy. They're asking things of me that we haven't done throughout all of our ancestors. Karena mungkin Yakub berpikir, wah ini gila. Mereka menyuruh aku melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. It's in that moment that God speaks in Genesis 28 verse 15. Dan di momen itulah Tuhan ngomong ke Yakub di Kejadian 28. God speaks to Jacob and says this. Tuhan berkata ke Yakub dan berkata seperti ini. 28 verse 15, you can read it first. Okay. Sesungguhnya aku menyertai engkau, Kejadian 28 ayat 15.
Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. God appears to him in that moment where he has nothing and goes, I want to remind you, you're going to have descendants as numerous as the stars, just as I promised Isaac and Abraham. Jadi Tuhan berkata kepada Yakub di saat Yakub nggak punya apa-apa, dan intinya Tuhan mau mengingatkan Yakub kalau dia akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit, sama seperti yang dia janjikan kepada Abraham. God is speaking to him in a vision. This is the moment. This is when he's finally going to get clear direction. Tuhan berkata kepada Yakub dalam sebuah visi, dan mungkin Yakub berpikir inilah saatnya dia mendapatkan visi yang jelas. Yes, where am I supposed to go? Ya, kemana aku harus pergi? And God speaks to him, says, I'm with you wherever you go. Tapi Tuhan cuma bilang, aku bersamamu kemanapun kamu pergi. Oh no, that's not clear enough. Itu nggak terlalu jelas. I need a little bit more specifics. Aku butuh lebih spesifiknya, itu harus kemana? Like, what if I go to the wrong city and I thought it was Haran, but it was Haran Tepe? They're like right next to each other. Gimana kalau misalnya dia pergi ke suatu tempat yang ternyata bukan Haran tapi Haran Tepe karena tempatnya berdekatan? God says, go, and one day I will bring you back. Tuhan berkata, pergi, dan suatu hari nanti aku akan membawamu kembali. Now, read this. Verse 16 is something unique of how Jacob responds to this. Dan baca ini di ayat 16, karena respon Yakub sangat unik. Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. And he was afraid and he said, how awesome is this place? Dan dia takut dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, inilah pintu gerbang surga. So he took that stone that he was using as a pillow and he set it up as a monument. Jadi dia ambil batu yang dia pakai untuk bantalnya dan dia buat itu sebagai monumen. Which is funny because that's actually the only thing he could do because he didn't even have a way to make a monument. Dan lucu karena itu satu-satunya yang bisa dia lakukan karena dia nggak punya apapun untuk membuat monumen. But it would be a reminder that one day he would come back to that place. Tapi itu menjadi pengingat bahwa suatu hari nanti dia akan kembali ke tempat itu. So it's at this moment that Jacob knows the end, but he does not know the path to get to the end of what God promised. Jadi di poin ini Yakub tahu akhirnya itu bagaimana, tapi dia nggak tahu jalan menuju tujuannya. Abraham received direct instructions. Abraham menerima instruksi yang jelas. Isaac received freedom within boundaries. Ishak menerima kebebasan di dalam batasan. And Jacob was charged with responsibilities for his own discernment. Tapi Yakub diberikan tanggung jawab untuk discernment. What is discernment? The ability to choose what is right. Membedakan keputusannya. This is something that is confusing about maturity. Dan inilah sesuatu yang membingungkan tentang kedewasaan. When we receive more freedoms, it brings more of an internal weight in our souls. Karena saat kita menerima lebih banyak kebebasan, kita menerima lebih banyak beban di dalam jiwa kita. It's that moment when God stops managing every minute, step, and instead promises to simply be with us. That anxiety can start to creep in. Itu ketika Tuhan berhenti mengatur segala sesuatunya, segala langkah di setiap menit, tapi Tuhan cuma berjanji untuk bersama dengan kita, dan itu membuat kepanikan itu mulai datang. It's that feeling of, am I alone? Jadi ada perasaan di mana kita sering merasa apakah aku sendiri. We experienced this last night. Kita
mengalaminya kemarin malam. Benjamin tried sleeping in his room all by himself. Jadi Benjamin mulai untuk mencoba untuk tidur di ruangannya sendiri, di kamarnya sendiri. During the day, he loved that room. Di siang hari dia suka ruangan itu It was so cool. karena keren, dia punya kamar baru. We even placed him in the bed during the day, and he was so happy. Ya, kita bahkan taruh dia di pack and play-nya dan dia sangat senang. Oh, but last night when we put him in that bed, when it was dark, Tapi kemarin malam waktu kita taruh dia di tempat tidurnya dan kamarnya udah mulai gelap, that was some of the most intense screaming I have ever heard in my life. itu teriakan yang sangat intens yang pernah saya dengar. See, up to this point, Benjamin's been used to laying down all by himself. Karena sampai titik ini Benjamin udah terbiasa untuk tidur sendiri. And if he reaches out his hand, he still knows mama is right there. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, dia tahu mamanya ada di sebelahnya. Sometimes he'll stick out his foot and make sure I'm still there too. Kadang dia manjangin kakinya untuk mastiin kalau misalnya saya juga ada di situ. He doesn't even need to open his eyes. He just needs to remember, okay, they're with me. Dia nggak perlu buka matanya, dia tahu kalau orang tuanya ada di kanan kirinya. When we laid him down in the bed, we were there with him when he fell asleep. Waktu kita membaringkan dia tidur tadi malam, kita di situ waktu dia tidur. And he woke up and nobody was there. Dan dia bangun dan gak ada satupun orang di kamarnya. I heard him, I ran to him, and then he immediately laid down. He's like, oh good, my dad's here. And he went back to sleep. Saya waktu dia bangun, saya datang, saya suruh dia tidur lagi dan dia langsung tidur lagi kan dia tahu oh papanya ada di situ. Benjamin was crying not because he was scared of the room, Jadi Benjamin itu menangis bukan karena dia takut sama ruangannya, sama kamarnya, he's worried about that distance between him and his mama and his dad. tapi dia khawatir sama sekarang dia punya jarak antara dia dan orang tuanya. He's like, I will sleep here, but I need to know you're going to be with me. Karena dalam pikirannya mungkin aku mau tidur di sini tapi aku harus tahu kamu itu ada sama aku. But there will become a point where I can't be there every time he falls asleep. Tapi akan ada titik di mana saya nggak bisa ada di situ waktu dia tidur. He will eventually have to sleep on his own, and I will be there in the morning. Dan pada akhirnya dia harus tidur sendiri tanpa saya ada di situ dan saya akan bangunkan dia pagi hari. Jacob is also sleeping, feeling alone. Yakub juga merasakan hal yang sama. Dia tidur merasa sendirian. He's probably thinking about the birthright situation, Dia mungkin berpikir tentang hak kesulungan yang dia curi. probably thinking about the blessing situation. Mungkin dia berpikir tentang berkat yang juga dia curi. This is the furthest he has ever felt from the promise. Dan itu adalah posisi terjauh di mana dia merasa jauh dari janji Tuhan. But God speaks to him, I am with you wherever you go. Tapi Tuhan berkata kepada dia, aku bersama denganmu kemanapun kamu pergi. Oftentimes we feel this exact same way. Seringkali kita merasa hal ini. We begin to ask, am I making the right choices? Kita mulai bertanya-tanya apakah aku membuat keputusan yang benar? Will God still bless my household? Apakah Tuhan akan tetap memberkati rumah tanggaku? Oh man, God must have been saying something, but I didn't hear it. Tuhan mungkin ngomong sama aku tapi aku nggak dengar. Sometimes we can confuse the silence of detailed commands and think that it's an absence of God. Terkadang kita bisa nggak bisa membedakan diamnya Tuhan dalam memberikan perintah yang detail sama cuman mempercayakan hikmat kita. This is that process of growing up. Bentar, saya ulangin. Kita mungkin menyangka absennya petunjuk Tuhan itu sama dengan dia tidak bersama-sama dengan kita. This is that process of growing up. Ini adalah proses bertumbuh dewasa. You may not hear everything in one day, Mungkin kita nggak mendengar setiap instruksi di dalam satu hari. but if God speaks to you, how long can you go off of that?
Tapi kalau Tuhan berkata kepada kita, seberapa jauh kita akan melangkah. Our goal as mom and dad is that when we speak to Benjamin at night, it can get him through till the morning. Tujuan kami sebagai orang tua saat kita ngomong ke Benjamin di malam hari, itu akan membawa dia merasa aman sampai di pagi hari. There's a time of darkness and alone, but in the morning, we are back together. Mungkin ada waktu di mana itu gelap dan kita merasa sendirian, tapi di pagi hari kita akan bersatu kembali. Because we're not absent from him, we're just training him. Karena kita tidak pergi dari hidup Benjamin, kita cuma melatih dia. And for Jacob, that's a big deal because he's kind of a pro wrestler. Dan untuk Yakub itu sebuah masalah yang sangat besar karena dia kayak pegulat yang pro. Benjamin can be a pro wrestler in the morning when he wakes up before us. Benjamin bisa jadi kayak pegulat yang pro pagi-pagi hari kalau misalnya dia bangun sebelum kita. But this is different. Tapi ini beda. In the womb, Di dalam rahim, Jacob and Esau are fighting. Yakub dan Esau itu udah bertengkar. Now, we have a baby in the womb right now, and I have felt him spin over, and that's a weird feeling to put your hand and feel a baby rotate. Dan kami punya bayi sekarang di rahim Uli, dan saya pernah merasakan bayinya itu kayak berputar di dalam rahim, dan itu sangat aneh rasanya. That freaks me out. It's like an alien kind of movie. Itu itu agak menyeramkan karena kayak alien. But Uli feels weird, but it's not that big of a deal. It happens with babies. Mungkin Uli merasa aneh, tapi itu nggak terlalu aneh karena itu yang memang akan terjadi kalau kita punya bayi di dalam perut. But Jacob and Esau was on a different level. Tapi Yakub dan Esau itu ada di level yang berbeda. Their mom is crying out to God, God, what is wrong in there? This is not normal. Bahkan mamanya sampai berteriak minta tolong ke Tuhan dan bilang, Tuhan, apa yang salah dengan dengan bayi ini? Ini nggak normal. And we know it's not normal because God responds with, they're wrestling because there is two nations in your womb. Dan kita tahu itu tidak normal, karena Tuhan juga meresponnya dengan mereka bergulat itu karena ada dua bangsa di dalam rahimmu. Not only that, when they're born, Esau is born with Jacob grabbing onto his foot. Bahkan saat mereka lahir pun tangannya Yakub itu memegang kaki Esau waktu mereka lahir. There's probably a reason why one of the boys was inside the house and the other one was outside. Mungkin ada alasan kenapa yang satu suka di luar, yang satu suka di dalam. They're like, Esau, go outside. Jacob, go with your mom. Karena kayak Esau, kamu boleh pergi keluar. Yakub udah sama mamamu aja. And we see Jacob wrestle the birthright from Esau. Dan kita juga melihat bagaimana Yakub itu bergumul dan bergulat tentang hak kesulungan dari Esau. Cooking up a nice soup. Dia bahkan udah merencanakan masak sup yang enak. Oh brother, aren't you so hungry? Oh saudaraku, bukannya kamu lapar? I'll make a trade. Aku akan menukarkan ini. Not only that, Gak hanya itu, the dad is saying, hey, I'm about to die. I'm going to go ahead and bless Esau. Esau, go get me a deer. Ishak bilang, aku akan segera meninggal, aku akan memberkatimu sekarang. Esau pergi ambil rusa untukku. Jacob already has the birthright. He's like, you know what? I'm going to get the blessing too, just to be sure. Yakub yang awalnya udah punya hak kesulungan dari Esau, dia juga mikir, mungkin aku juga harus dapetin berkat ini. Not only that, Gak hanya itu, Leah and Rachel also wrestle with each other. Lea dan Rahel juga bergumul satu sama lain. It is, I think it's where he says she named him Naphtali. I think maybe Somewhere in 30.
verse 8. Yeah. Genesis 30 verse 8 is Rachel, Jacob's wife, talking. Di Kejadian 30 ayat 8, Rahel sedang ngomong ke Yakub. Then Rachel said, "With mighty wrestlings I have wrestled with my sister and have prevailed." So she called his name Naphtali. Kata Rahel, dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku dan aku yang menang. Ia lalu menamai anak itu Naftali. That's Rachel. Itu Rahel. Then Leah is like, "God, why am I not loved?" Dan Leah suka berteriak ke Tuhan, Tuhan kenapa aku tidak dicintai? Leah and Rachel also wrestling. Bahkan Leah dan Rahel itu bersaing, bergulat. Jacob is essentially wrestling Laban for his wages. Dan bahkan Yakub juga bergumul dengan Laban mengenai gaji upahnya. Jacob eventually wrestles an angel once he finds one. Akhirnya Not in a dream. Yakub juga bahkan bergumul dengan malaikat saat dia bertemu dengan malaikat Tuhan. From what I was able to read, it seems like each time God appeared to Jacob, it was like dream distance. So it was like a vision in the night. Jadi dari yang saya baca, setiap kali malaikat Tuhan muncul ke Yakub itu biasanya melalui visi atau mimpi. But at Peniel, an angel does appear to Jacob physically. And Jacob is like, "I'm going to get you this time." Tapi di Peniel, malaikat Tuhan benar-benar muncul secara fisik kepada Yakub, dan di saat itu Yakub bilang, "Oh, aku akan mendapatkanmu sekarang. You're not going to disappear until I get some answers to some questions. Kamu tidak akan pergi sebelum aku dapetin jawabanku." And Jacob wrestles with an angel all night. Dan Yakub bergulat dengan malaikat sepanjang malam. You can read that in Genesis, and you can also read it in Hosea, Kalian bisa baca itu di Kejadian dan juga bisa baca itu di Hosea, which we'll turn to in just a moment. yang akan kita buka nanti. This whole time, though, Jacob is underneath God's eye. Tapi sepanjang perjalanannya ini, Yakub sebenarnya ada dalam pandangannya Tuhan. People attribute Jacob as being sneaky and tricky, which he was. Mungkin orang-orang sering mengidentifikasikan Yakub sebagai orang yang licik, yang suka yang sneaky, tapi The promises given to Jacob were so much bigger than what he could possibly do. janji yang diberikan kepada Yakub itu lebih dari apa yang bisa dia lakukan. And it was because Jacob's struggles were real. Dan itu karena pergumulannya Yakub itu benar-benar nyata. He knew that God's vision, that the vision he received from God would absolutely come about, but he didn't know how. Dia tahu bahwa visi yang Tuhan berikan kepada dia itu akan benar-benar terjadi, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya itu akan terjadi. We can see Jacob was a hard worker for Laban. Dan kita bisa melihat bagaimana Yakub itu bekerja sangat keras untuk Laban. Genesis 31 verse 7. Kejadian 31 ayat 7. I guess we'll start with verse 6. You know that I have served your father with all my strength. Yet your father has cheated me and changed my wages 10 times. But God did not permit him to harm me. Kita mungkin mulai dari ayat 6. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Tuhan tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Genuine struggle. Jadi pergumulannya, kesulitannya itu benar-benar nyata. He knows what God has promised, but not sure exactly how it goes about. And while he's working, it seems like everything is working against him. Dia tahu janjinya Tuhan, tapi dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dan saat dia bekerja pun, setiap hal yang terjadi itu seperti melawan takdirnya, melawan visinya. He knew he was supposed to at least go to Laban, but this Laban situation has been proven to be a bad idea. Dia tahu dia harus pergi menemui Laban, tapi bahkan
sepanjang dia tinggal bersama Laban itu seperti ide yang buruk. But Laban's deception could not cancel the promise God had given to Jacob, and heaven saw, and heaven limited, and heaven preserved Jacob. Namun manipulasi Laban tidak dapat membatalkan janji Tuhan, karena surga melihat dan surga membatasi dan surga memelihara Yakub. Genesis 7 verse 42 says, if the God of my father, 7. yes, Genesis 31 verse 42. Kejadian 31 ayat 42. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been on my side, surely now you would have sent me away empty-handed. God saw my affliction and the labor of my hands, and he rebuked you last night. Seandainya Tuhan ayahku, Tuhan Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Tuhan, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jacob was working hard, Yakub bekerja dengan sangat keras, and his wages were changed 10 times. dan upahnya selalu berubah 10 kali. Jacob was probably questioning all of the details that God wasn't specific about. Mungkin Yakub saat itu mempertanyakan segala detail yang Tuhan tidak bicarakan kepada dia. But an angel spoke to him in the night. Tapi seorang malaikat berkata kepada dia di malam hari. And the angel spoke to him in Genesis 31 verse 11, it says this. Dan malaikat yang menghampiri Yakub itu kita bisa baca di Kejadian 31 ayat 11. Then the angel of God said to me in the dream, Jacob. And I said, here I am. Malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Which, by the way, is still a dream, because if it was real life, he would have wrestled him in that moment too. Yang ini adalah mimpi, karena kalau misalnya malaikat itu benar-benar ada di situ, dia mungkin akan bergulat juga. And he said, lift up your eyes and see all the goats that mate with the flock are striped, spotted, and molted. For I have seen all that Laban is doing to you. Lalu ia berfirman, layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and made a vow to me. Now arise, go out from this land and return to the land of your people. Akulah Tuhan yang di Betel, tempat engkau mengurapi tubuh itu dan bernazar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jacob is fighting in a very physical level. Yakub itu bergumul di level yang sangat secara fisik. He's like, I know there's the promise that we'll go back, but right now I got a sheep issue. Dia bilang mungkin memang ada janji Tuhan yang aku harus yang akan aku dapatkan, tapi sekarang aku punya masalah tentang kambing domba ini. I know that the Lord will make us as numerous as the stars, but right now we got a wife issue. Aku tahu Tuhan akan memberikanku keturunan yang sebanyak bintang di langit, tapi sekarang saya punya masalah tentang istri saya. Jacob leaves right after this. Dan Yakub meninggalkan negeri ini setelah malaikat itu menghampirinya di mimpi. And God stops Laban from hurting Jacob. Dan Tuhan menghentikan Laban untuk tidak menyakiti Yakub. But now Jacob is about to go face Esau. He's like, I don't think it's going to happen again. Dan sekarang Yakub akan berhadapan dengan Esau karena dia harus kembali ke negerinya. Let's split the family in half. And if Esau kills one half, the other half will still survive. Dan Yakub berpikir, oh mungkin kita harus memisahkan keluarga kita jadi dua. Jadi kalau misalnya Esau bunuh satu bagian, masih ada setengah sisanya. Now you look at that and you say, well, that's just faithless. Obviously, if the Lord protected you against Laban, he'll just protect you against Esau.
Mungkin kita bakal melihat cerita ini dan kita bilang, oh Yakub itu nggak punya iman karena pastilah Tuhan melindungi Yakub. Tuhan udah melindungi Yakub terhadap Laban, pasti dia melindungi Yakub dari Esau. No, Jacob had seen the pattern. He's like, look, dads will have a lot of sons and the promise goes to one. And I got like 11. Dan Yakub, tapi Yakub berpikir, oh Tuhan, ayahku punya janji yang diberikan kepadanya bahwa satu anaknya akan mendapatkan keturunan dan saya cuma punya 11. It'd be really ironic if I have 11 sons and most of them die and I just get to keep one. Dan sangat sedih kalau misalnya setiap anak yang saya punya mati dan saya cuma punya satu. But Esau doesn't kill them. Tapi Esau tidak membunuh mereka. As a matter of fact, peace is established with Esau. Tapi nyatanya bukannya membunuh, tapi Esau malah menyatakan perdamaian kepada Yakub. But Rachel never makes it back to Bethel. Tapi Rahel nggak pernah kembali ke Betel. Jacob was aware the whole time. He's like, I know that God spoke to us the big promise, but the details of it are nerve-wracking. Yakub mungkin berpikir, aku tahu Tuhan memberikanku janji yang besar, tapi jalan menuju janji itu sangat menegangkan. He does return to the place Dia memang kembali ke tanah itu, ke negeri itu, with 12 sons, dengan 12 anak, but not with Rachel. tapi tidak dengan Rahel. So Jacob kind of gets a little bit of a bad rap of being a trickster, but he was the one who had the least clear instructions. Tapi jadi mungkin Yakub itu orang yang paling dapat reputasi buruk, tapi dia juga yang paling dapat instruksi yang paling tidak jelas. He is the person who receives the most training from God to have to walk in faith. Dia orang yang mendapatkan lebih banyak latihan dari Tuhan untuk berjalan dalam iman. I told myself I was going to finish fast, so I won't read the Hosea 5 passage. Saya mau menyelesaikan ini cepat, jadi saya tidak akan baca yang Hosea. But by the time Jacob gets to Egypt, Tapi di waktu di mana Yakub ke Mesir, which by the way is another place that he would travel. dan adalah tempat lain di mana dia I'll be with you wherever you go, Israel, even in Egypt. Jadi benar yang dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kamu Israel, bahkan saat kamu pergi ke Mesir. Pharaoh talks to him and it's kind of like, dang, you old, dude. Firaun ngomong ke Yakub dan bilang, wah kamu udah tua. Jacob goes, yep, my days have been hard and they have been long. Dan Yakub bilang, ya hidupku keras dan panjang, But my God has been for me a shepherd. tapi Tuhanku sudah menjadi gembalaku. Which lets us know that Jacob's first question he had of, if you go with me, God. Yang membuat kita tahu bahwa saat pertama kali Yakub merespon janji Tuhan, dia bilang, jika Tuhan bersamaku. Was already answered for Jacob before he ever went to Egypt. Udah dijawab sama Tuhan kepada Yakub sebelum dia pergi ke Mesir. Meaning, God already told me wherever I go, and it looks like God is leading us to Egypt, I'm going to be okay there too. Jadi Yakub sudah punya jawaban dari Tuhan, kemanapun aku pergi, Tuhan akan bersama dengan aku. Bahkan saat pun aku harus pergi ke Mesir, aku akan baik-baik aja. This is why Jacob tells his sons, don't bury me here. I'm just here with y'all, but don't bury me here. Itulah kenapa Yakub bahkan bilang ke anak-anaknya, jangan kubur aku di sini. Aku mungkin di sini sementara, tapi jangan kubur aku di sini. It's because of Jacob you can read what God told Joshua of, I will be with you wherever you go. Don't be afraid. Dan karena Yakub juga kita bisa tahu cerita tentang Yosua, di mana di Yosua dikatakan Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, jangan takut. It means if God tells you to do something and He doesn't give you all the details, are you going to wait on your chair until God lays it out for you? Jadi intinya adalah saat Tuhan berkata-kata kepadamu tanpa ada
instruksi yang jelas? Apakah kamu akan menunggu sampai instruksi jelas itu ada dan duduk aja di kursimu? Or learn like Jacob, who maybe made mistakes, maybe he succeeded? Atau belajar seperti Yakub, mungkin dia buat kesalahan, mungkin dia sukses. In the end, God described Abraham as the father of faith. Pada akhirnya Tuhan mendeskripsikan Abraham sebagai bapa orang beriman. Isaac is described as an obedient son. Ishak dideskripsikan sebagai anak yang taat. And when it comes to Jacob, Dan waktu dia mendeskripsikan Yakub, it says, Jacob I loved. saat dia mendeskripsikan Yakub, dia bilang Yakub, dia yang aku kasihi. And it wasn't because he was the one who made the least amount of mistakes. Dan itu bukan karena dia adalah orang yang paling sedikit kesalahan. He would keep fighting for what God had spoken to him, no matter which circumstance he found himself in. Karena dia tetap akan terus berjuang untuk mendapatkan janji yang Tuhan berikan kepada dia, nggak peduli situasi apapun dia diletakkan. We're in a season in our community where it feels like Laban is switching up the wages. Kita ada di musim di komunitas kita di mana kita merasa Laban itu kayak sedang mengubah-ubah upah kita. We know that God has told us certain things are going to happen, and we're like, okay, so we know the outcome is going to be positive. Kita tahu Tuhan berbicara kepada kita dan berjanji tentang sesuatu, dan kita tahu itu akhirnya akan ada, tapi kita nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. But you haven't really given me a timeline of when that's going to happen. Karena Tuhan bahkan nggak kasih kita timeline tentang kapan itu akan terjadi. And technically, some really bad things could happen along the way. Dan bahkan banyak hal-hal buruk yang terjadi sepanjang kita menanti janji Tuhan. There's tons of promises in this room that God has spoken that you probably don't have all the details for. Ada banyak janji di ruangan ini yang Tuhan katakan kepadamu yang mungkin kalian tidak tahu detailnya. But do we actually have that Peniel, Bethel moment where we're actually saying, God has been in this place already with me, and I just didn't know it? Tapi apakah kita akan ada di masa di mana kita di Bethel dan di Peniel, di mana kita menyadari bahwa Tuhan ada di tempat ini, hanya aku yang tidak tahu. You feel like you're being tricked or ensnared? Jacob felt that way, and the angel says, I saw what Laban did, right? Atau mungkin kita merasa, kita udah ditipu, atau kita sudah masuk ke dalam tipuan. Tapi bahkan sama seperti Yakub, malaikat datang ke Yakub dan bilang, aku melihat apa yang dilakukan oleh Laban. Maybe you feel like Benjamin. Mungkin kalian merasa seperti Benjamin. And you're like, if something happens, are they close enough to see it? Dan kalian merasa, kalau ada sesuatu terjadi, apakah mereka dekat denganku untuk mereka bisa melihat? Jacob in that moment when Laban is changing his wages, that feels very far away from the last time the angel spoke to him. Dan titik di mana Laban itu mengubah-ubah upahnya, itu kayak udah jauh banget dari malaikat Tuhan berbicara kepada dia di Bethel. Jacob's probably feeling in his heart in that moment, last time we talked, you said you were going to be with me, but you can see what Laban has done, Jadi and he's tricking me. mungkin waktu saat itu, ya aku mungkin bertanya-tanya, terakhir kali kita ngomong, engkau berkata bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku, tapi nyatanya kamu lihat nggak sih apa yang dilakukan Laban kepadaku? The angel says, what Laban has done, we've seen it, and that's exactly why your sheep have been multiplying. Dan malaikat Tuhan berkata, apa yang udah dilakukan oleh Laban, kami melihatnya, dan itulah kenapa kambing dombamu bertambah jumlahnya. It's not because of the stick. Bukan karena sebuah tongkat. It's not because you're the best shepherd. Bukan karena kamu adalah gembala yang terbaik. I promised you a good outcome, and I've been there the whole time. You've just been unaware of it. Aku menjanjikan kamu sebuah janji, dan kamu mungkin tidak melihatnya dan tidak menyadarinya, tapi aku selalu bersama-sama denganmu.
All last night, I was listening for the sound of Benjamin's voice. Sepanjang malam saya mendengar suara Benjamin. I was not far away, Saya tidak jauh dari dia. and nothing would get to him before I'd get to him. Dan gak ada satupun yang bisa menangkap atau menyerang dia sebelum aku bisa datang kepadanya. Some of us are waiting for babies. Mungkin beberapa dari kita menantikan bayi. Some of us are waiting for houses. Mungkin beberapa dari kita menantikan sebuah rumah. Some of us are asking God for some business plans. Mungkin beberapa dari kita menantikan bertanya kepada Tuhan tentang rencana bisnis. Some of you are waiting for husbands. Some of you are waiting for wives. Beberapa dari kalian menantikan suami, beberapa menantikan istri. There comes a point in spiritual maturity when you're not babysat and you have to trust that God is with you even though it doesn't feel like it. Jadi ada satu titik di mana kalian tidak lagi jadi bayi dan kalian tidak bisa tidak dapat setiap detailnya dan kalian hanya perlu percaya. Because once you can realize that, Jacob going into Egypt, he was actually closer to the promised land than even Abraham was. Karena saat kalian menyadarinya, saat Yakub pergi ke Mesir, dia bahkan lebih dekat dengan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan daripada Abraham. Let's pray. Mari kita berdoa. Mighty God, we are on this journey not because we chose it. Mighty God, it's because you called